Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Minya muslimini ba, minya muslimini bema. Qasar watida sa ontida wei akwantuni kwan a ofaso oyede oye salla. Ansa na metwa so no bomode se obe follow me. Share na yede ne like. Mesra se sadi we wo share de ma obi a wallahi se obedi so mfaso sani pa konso obedi so mfaso biasim ha ene da comment moda ife se wo yede wo share Nyankopon ne dwumadie wallahi wei enimdie a ewo se menu mienu nya yede esua ne yehunu wotu kwan ba na ofaso wo yede wo ye osalla wei ade ekomshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kire se so wotu kwan a salla na eyede eye 44 no ye ne se ye ne tutu wode ataye salla be ne yeno sa tutu no fajr ahumate salla eno 2 ye be ne 2 pepepe awia zuhur 4 be ne 2 asr 4 be ne 2 ana isha nso den 4 be ne se be ne 2 dewo mkan hu ne se fajr ene maghrib no ene de be ne sa pepepe maghrib 3 be ne 3 pepepe ana ahumate so den 2 be ne se be ne 2 pepepe ye kan hu ne se wei ene qasar yakum shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watire yasete yetukwan a yenye den yenye na eno ana ebeboa minu nyina jamaa kan hu se wotukwan po na se even se 1 year ana akotena hono na se wo wadwunu ana se wadwunu se wo ye den obesa ba back to bebi a wo na kasar no ana ewasa wo ye den oye wallahi so ubenya so enshira pepepe sede na osiye wo salla fofo no pepepe Nyankopon onya ni ye emai ntirian kan hu se wotukwan ana se wotukwan salla na fofori na no nyame anase yakumshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wase nyame ayede akteso ede amaye we na kyerese Nyankopon we de ohu na nkoa a omatukwan emobo nyame onya ni ye emaye nkabo ewo ho no se wo group ho a mekyere monfo salla ye mekyere monfo mpaebo na nyoma aye kan wa salla mu na mekyere monfo so Quran akinkan tini jama family number 0248 56 80 wey number ubetimi afreme na utwa registration me de wo akasa group we ho na mastati e kyerɛw ade assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.